बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th। आज का लेक्चर आपके सामने ये तकरीबन हम आखिरी नसरी असबाक की तरफ जा रहे हैं। ये मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब का तारुफ है और गज़लें भी लिखी हैं, मगर हम यहाँ पर उनके खतूत के बारे में आज पढ़ रहे हैं। वलादत हुई है 1797 में, वफ़ात 1869 में हुई है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब आगरा जो कि हिंदुस्तान में है पैदा हुए। नौजवानी में दिल्ली आए और इस शहर को वतन बना लिया। मिर्ज़ा गालिब के बुजुर्ग यानी उनके अजदाद फौज से ताल्लुक़ रखते थे। वो बहादुर शाह जफ़र के दरबार से मुअर्रिख़, तारीख़ लिखने वाले, और फिर उस्ताद शाह यानी बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद की हैसियत में भी रखते थे। शायरी में उनके उस्ताद थे। बहादुर शाह जफ़र ने उन्हें नजमुद्दौला खिताब है, दबीरुल मुल्क भी खिताब है, निज़ाम जंग भी खिताब है कि खिताबात अता किए थे। 1857 के इनकलाब ने मिर्ज़ा को बहुत दिल बर्दाश्ता किया, परेशान किया, और इनकी मुलाजमत भी ख़त्म हो गई। जो बादशाह की मुलाजमत करते थे और उनके दरबार से वाबस्ता थे। इसी दौर में नवाब यूसुफ अली खान वाली रामपुर, वाली निगरान को कहते हैं, रामपुर एक रियासत है, इस रियासत हिंदुस्तान में इसके वाली थे, उनकी सरपरस्ती की यानी उनके दरबार में चले गए और उन्हें अपना उस्ताद बना लिया। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अजीमुल मर्तबा और मुकाम अजीम था, शायर थे और साहिब तर्ज एक अलग अंदाज वाले नसर निगार समझे जाते हैं। अगरचे उन्होंने नसर में कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन इनके हतूत उर्दू नसर में एक यादगार की हैसियत रखते हैं। मिर्ज़ा के हतूत में पहली खूबी है बेतकल्लुफ़ी, नंबर 1 डाल दिया, शोखी नंबर 2 डाल दिया, रवादारी नंबर 3 डाल दिए, और इन तीनों के अलग अलग माने भी यहाँ पर नोट कर दिए हैं। शोखी है बेतकल्लुफ़ी है यानी आज़ादी से बात तहरीर कर देते हैं, और शोखी है शरारती अंदाज है, और तीसरा है रवादारी, बर्दाश्त उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसके अलावा इंसान दोस्ती, हदूस व मोहब्बत और नसर के नए अंदाज के आईनादार हैं, सबूत फराहम करते हैं। इनके हतूत की वजह से उर्दू नसर में फितरी बेसाख्तगी और बेतकल्लुफ़ी के अंदाज का आगाज़ हुआ है। बेसाख्तगी कहते हैं जुमला बग़ैर रुके फ़ौरन ज़ुबान से अदा हो जाना, ज़्यादा सोचे बग़ैर, ज़्यादा कोशिश किए बग़ैर ज़बान से जुमला अदा हो जाना। बेसाख्तगी और बर्जस्तगी के भी यही माने हैं, आगे आएगा। और बेतकल्लुफ़ी का अंदाज का आगाज़ हुआ और पुराने दौर की मुश्किल काफ़िया पैमाई नसर में भी शायरी की तरह हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, जिनको काफ़िया कहते हैं। खैर गालिब ने भी इसका इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत कम किया, लेकिन गालिब से पहले बहुत ज़्यादा था। ख़त्म हुई गालिब ने खत नहीं लिखे, बातें की हैं। खत नहीं लिखे मतलब मुकालमा का अंदाज था, ज़ुबानी बातें कर रहे हों ऐसा लग रहा था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे जीता जागता गालिब सामने बैठा मज़े की बातें कर रहे हैं। गालिब तो फौत हो चुके हैं, मगर उनके खत पढ़कर ऐसा लगता है कि वो खुद बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। मिर्ज़ा के हतूत ने बाद के तमाम नसर निगारों की रहनुमाई की है, सिर्फ खत लिखने वालों की नहीं बल्कि नसर लिखने वालों की भी रहनुमाई की है। उन्होंने नसर को सादगी और आसानी की तरफ ले आए। मिर्ज़ा गालिब के हतूत के मुताद्दिद मजमूए शाया हुए हैं। इनमें उर्दू मुअल्ला हतूत के मजमूए हैं, लोगों ने शाया किए हैं। उर्द हिंदी खत का मजमूआ है, मकातीब गालिब बहुत मशहूर हैं। गालिब का खत पढ़ने से पहले हम इस हिस्से की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम मकतूब निगारी को पढ़ेंगे कि मकतूब निगारी क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। मकतूब निगारी देखें, हमने उसके तारीफ को इसी चीज़ को कैसे हेडिंग्स में तकसीम कर दिया है। लुग़वी मानी मकतूब, ये हेडिंग बन जाएगी। मकतूब के लुग़वी मानी लिखा गया या तहरीर के हैं। इस्तिलाही मानी, जबकि इस्तिलाही ज़ुबान में मकतूब से मुराद खत है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ख़त लिखने वाले को कातिब और जिसको ख़त लिखा जाता है इसे मकतूब इलैह कहते हैं। अब तारीफ की हेडिंग है, मकतूब निगारी से मुराद अपने से
دور رہنے والے رشتہ داروں، دوستوں، سرکاری غیر سرکاری افسران کو اپنی بات تحریری صورت میں پہنچانا خط کہلاتا ہے یا مکتوب کہلاتا ہے۔ یہاں ایک اور ہیڈنگ بنا دی، اردو خطوط یا اردو مکتوب نگاری۔ تو اردو نثر میں ادبی خطوط بہت اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ اردو ادب میں جدید نثر نگاری کی بنیاد ہی غالب کے خطوط سے پڑی ہے۔ کئی ایک ادبا کے خطوط اردو نثر میں قابل قدر خزینے مانے جاتے ہیں، خزانہ۔ ان ادبا میں علامہ اقبال، پطرس بخاری، سر سید احمد خان، ابوالکلام آزاد، اکبر الہ آبادی، مولانا شبلی نعمانی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ایک اور ہیڈنگ ہے خطوط کی اقسام۔ خطوط 3 طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 نجی یعنی ذاتی، نمبر 2 کاروباری بزنس وغیرہ کے، نمبر 3 دفتری خطوط جیسے اپوائنٹمنٹ لیٹرز وغیرہ۔ نجی خطوط میں خط کے مختلف حصے درج ذیل ہیں اگر کوئی خط ہوگا۔ نمبر 1، آپ سب سے پہلے دائیں طرف مقام و تاریخ لکھیں گے، جگہ جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے اور تاریخ۔ دوسرا حصہ اس کا ہوگا القاب و آداب، یعنی آپ مکتوب الیہ کو کیسے پکار رہے ہیں۔ والد ہیں تو محترم والد صاحب، بھائی ہیں تو بڑے بھائی ہیں تو محترم بھائی جان، تو یہ القاب و آداب ہوتے ہیں۔ نفس مضمون تیسرا حصہ ہے، یعنی اس میں خط کا متن ہوتا ہے جو اصلی خط ہے، جو جس موضوع پر لکھا جا رہا ہے۔ پھر خاتمہ ہے جس میں کاتب کا نام آ جائے گا۔ تو یہ مختلف حصے ہیں۔ آگے کیا ہے، مقام کا نام کیسے لکھا جائے گا۔ اب جو الف ب جیم دال الگ الگ ان کی تفصیل ہے۔ مقام کا نام کاغذ کے دائیں گوشے میں لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے ایک لکیر ڈال کر تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تو اب چونکہ ہم تو امتحان میں زیادہ تر خط لکھتے ہیں، تو اس وجہ سے کمرہ امتحان کاما اور نیچے لکیر ڈال کر اور نیچے تاریخ ڈال کر فل سٹاپ ڈال دیا جائے گا۔ یہ دائیں طرف ہوگا، رائٹ سائڈ پر۔ بے میں القاب و آداب ہوں گے، یعنی مکتوب الیہ کے درجے اور شان کے مطابق لکھے جاتے ہیں، جیسے والد کے لیے پیارے ابا جان، اجنبی کے لیے محترمی و مکرمی وغیرہ۔ اور جیم میں نفس مضمون ہے، اس نفس مضمون میں جملے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ برجستہ آج ہی آپ کو میں نے بتایا، بے ساختہ کے معنی جو زبان سے جاری ہونے والے، خود ہی زبان سے جاری ہونے والے کلمے، موضوع الفاظ مناسب اور شگفتہ ہوں، تحریر صاف اور بے ساختہ ہو، املا کی غلطیاں نہ ہوں۔ خاتمے پر والسلام لکھا جائے گا۔ کاغذ کے نصف سے آدھا حصہ ایسے نصف سے بائیں طرف لکھا جائے گا۔ یہ آپ کی طرف کا میں نے حصہ کر دیا اور یہ اس کا بائیں طرف ہے، لکھا جاتا ہے۔ اس کے نیچے اپنا نام لکھا جاتا ہے، جیسے یہ طرز ہوگا، بالکل درمیان میں والسلام، اور آپ کا بیٹا کاما والد صاحب کے لیے، اور نام امتحان کے لیے نہیں لکھا جاتا، الف کاما بے اور کاما جیم یہاں پر نوٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے آپ کا یہ لیسن اتنا ہی تھا، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو غالب کے دونوں خطوط پڑھا دیے جائیں گے۔ یہ ہمارا نثر کا آخری لیکچر ہوگا، اور اس کے بعد یہ 10th کے لیے لیکچرز ختم کر دیے جائیں گے، اس کے بعد اپلوڈ نہیں کیے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔